ওদালগুৰিৰ আঠেৰিঘাট ধৰমজলি পথৰ দুৰ্ব্যৱস্থাই পথচাৰীক জয়াটো ভুগাই আহিছে। স্বাধীনতাৰ ৭৪ বছৰ পিছতো তামুলপুৰৰ আঠেৰিঘাটৰ পৰা ধৰমজলিলৈ যোৱা ৪ কিলোমিটাৰ পথৰ কোনো উন্নয়ন নহ'ল। অৱস্থা পথ নে পুখুৰী ধৰিবই নোৱাৰি। পথটিত প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ সৃষ্টি হোৱাত এয়া পথ নে জলাশয় ধৰিবই নোৱাৰি, যাৰ বাবে চৰকাৰৰ প্ৰতি ক্ষোভ উজাৰিছে ভুক্তভোগী ৰাইজে। হাগ্ৰামাৰ ১৭ বছৰীয়া শাসনকালৰ অৱসান পেলাই BTCত UPPL বিজেপি মিত্ৰজোঁটে চৰকাৰ গঠন কৰিলে যদিও উক্ত পথটিত এচপৰাও মাটি নপৰিল। বাৰিষা অহাৰ লগে লগে কৰ্দৰ্যময় হৈ পৰে পথছোৱা, ফলত ল'ৰা-ছোৱালীৰ স্কুল কলেজলৈ যাব নোৱাৰে। যান-বাহন চলাচলত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয়, আনকি ৰোগী নিবলৈও এম্বুলেন্সো নাহে। সেয়েহে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, পানেৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ দৈমাৰী আৰু BTR প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োক এই পথটি নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে কাটৰ আহ্বান জনাইছে অঞ্চলটিৰ ৰাইজে। ওদালগুৰিৰ পৰা প্ৰেমৰাজ ভৰাৰ ৰিপৰ্ট, ইছা 24x7। পুখুৰী হয়নে কিবা ডুঙে হয়নে পথাৰে হয়, এনেকুৱা মানুহ যোৱাৰ নিচিনা নেদেখায়। মানে বেম্বুলৈ যোৱা দিগদাৰ হয়, ৰাতি বিকাল কিবা হ'লে দিগদাৰ হয়, এনেকৈ আৰু এইটো ৰাস্তাত মানুহ লৈ গ'লে বেমাৰী মৰিব লগা হৈ যায় ৰাস্তাত। এইটো প্ৰমোদ বড়োৱে কৈছিল যে এইটো চুইজাৰ বনাম বুলি, কিন্তু আজিলৈকে নহ'ল। ইমান বেকৱাৰ্ড পৰি আছে, কোনোভাৱে বেকৱাৰ্ড ব্যৱস্থা নলয়। এইটোৱে প্ৰমোদ বড়োৰ চুইজাৰলেণ্ড নেকি? এইটো বনাইছে নেকি? हमदर के इटा बनाई দিব, रास्ता बनाई দিব, आजिला हमदर रास्ता होवाई नहीं। तो हमदर रास्ता यदि नहीं होबे तो हमदर की कौन कष्ट करी काम करी থাকবো। যত তো নাই পারে স্কুল পড়াবো বলতে তো রাস্তার খাতির ছানা গেলা ভয় করি নাই আহে। এখন हमदर साइकिल ताइकल तो किनते नहीं पारी, रोज करी खावा मानुष की कितना कष्ट से दिन जाया है। हो जाए बरखन गिरले कितना चपेट जाबो हमदर बागाने भी कितना कष्ट पाई, दुनियार कादा पाई। इधर सपा रास्ता में आइबो बोले मैंने इधर रास्ता ही कितना कादा रास्ता इतना पानी हो जाए है, पोखरी रखन हो जाए है। ये पोखरी के की हंदर की पोखरी रखन हो जाए है, इतना पानी हंदर की चबड़ हो के जाबो निकी काम धाम में बाजार हाट जाबो एरकन चबड़ में। तो कितना दिन से हो से रास्ता बनाई दिबे बोली बनाई दीते एखनले नहीं हुआ। एटा बनाई दीते लागे ना की नाम लगे बैदो? हाँ की समस्याटा की है? समस्या माने हंदर इतना दिन हो गलो रास्ताटा बनाई দিব बोली के बोलेन। भोट टाइम में तो सबे भोट लगते आएन, हंदर यहाँ छाप बोले हुआ छापी, हुआ छाप बोले यहाँ छापी, और कौन करी हंदर के रास्ताटा टोटल बनाई দিব बोली के बोलेन। एखनले इतना दिन गेलो, इतना समस्या आई गेलो, एखनले रास्ता हंदर के बनाई दुआई नहीं। कितना इतना पानी आइले भी एकदम एक खाटू या पानी हो ये चलते नहीं पारी, कादा पिछला भर्ती गाड़ा ढोड़ा हो जाए, चलते नहीं हो, बहुत कष्ट पाया ये रास्ता में। अंदर जीवनटा बागान में भी कष्ट में थकी रास्ता में भी कष्ट में थकी। बोले तो 20 টাকা 30 টাকা भाड़ा हमदर हाजराटाई उतना नहीं पारी, खोराकी नहीं हो। और गाड़ी में ये रास्ता के गाड़ा ढोड़ा देखी यार बहुत 50 টাকা 60 টাকা हाजरा ये गाड़ीर भाड़ा मांगे। हम तो कितना कष्ट पाई।